हेलो फ्रेंड्स नमस्कार लुजर स्टडी को स्वागत करुच्ची ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ नुआ वैकेंसी आसी नुआ वैकेंसी विषय पोस्ट कौन कौन रही से विषय भी देखा तो कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन नुआ वैकेंसी आसी जूनियर स्टेनोग्राफर और जूनियर ग्रेड टाइपिस्ट 2024 वैकेंसी है क्लियर हो गला। आउर भी 9 टाइप रो वैकेंसी अच्छी से विषय भी देखा तो आम प्रथम ऑनलाइन डेट देखीदे। ऑनलाइन हूँ 11 नवेम्बर 2024 स्टार्ट हो लास्ट डेट हूँ 12 डिसेम्बर 2024 क्लियर हो गला। ऑनलाइन सबमिशन से ही दिन ही 13/11/2024 स्टार्ट हो एंडिंग डेट हूँ 15/12/2024 आउ जदि किसी एडिटिंग करने चाहूँ से 13/11/2024 ही एडिटिंग करेंगे किंतु लास्ट डेट हूँ 17/12/2024 क्लियर हो गला। ऑनलाइन एप्लिकेशन आमर सबमिट हम है क्लियर हो गला। पोस्ट विषय देखो 9 प्रकार पोस्ट अच्छे तो नेम ऑफ द पोस्ट रही देखो जूनियर स्टेनोग्राफर और जूनियर स्टेनोग्राफर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जूनियर स्टेनोग्राफर यहाँ हूँ डिपार्टमेंट गुड़ा अलग अलग अच्छी है जूनियर स्टेनोग्राफर फील्ड ऑफिसर जूनियर स्टेनोग्राफर जूनियर ग्रेड टाइपिस्ट अच्छी गोटे है तो देख क्लियर हो गला। प्रथमटा देखते जूनियर स्टेनोग्राफर जो बोर्ड रेवेन्यू ओडिशा कटक तरफ सेकेंडटा हूँ जूनियर स्टेनोग्राफर जो रही डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से EIC वाटर रिसर्च तरफ आसी भुवनेश्वर। तापर थर्डटा हूँ जूनियर स्टेनोग्राफर EIC इलेक्ट्रिसिटी कम PCEI भुवनेश्वर तरफ आउ गोटे हूँ जूनियर स्टेनोग्राफर कमिशनर ऑफ एनवायरनमेंट ओडिशा। तापर आउ गोटे हूँ जूनियर स्टेनोग्राफर जेटा फील्ड ऑफिसर आकार रो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ओडिशा तरफ रही। आउ गोटे हूँ जूनियर स्टेनोग्राफर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ओडिशा कटक तरफ। आउ गोटे जूनियर स्टेनोग्राफर जो रही EIC तरफ आसी तो क्लियर हो गला। टोटाल केतोटी पोस्ट रही देखते है जो सीरियल नंबर 1 रे 5टी सीरियल नंबर 2 रे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जूनियर स्टेनोग्राफर 24टा तापर थर्ड रे रही देखते 4टा फोर्थ रे रही 3टा फिफ्थ रे रही 16टा डिपार्टमेंट पूरा दिखाई है क्लियर हो जाए। फिफ्थ रे 6th रे गोटे 7th रे 4टा 8 रे गोटे 9 रे 2टा रही क्लियर हो गला। आउ सेठू कैटेगरी वाइज भी डिवाइड कराई आउ महिला मान भी सीट रही सेटा भी पूरा डिवाइड कराई चेक कर दिंतु है क्लियर हो गला। तो नेक्स्ट स्टेप आम देखीदे जो आमर नोटिफिकेशन विषय अच्छी कटअप तो देखीदे एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी टे देखीदे देखा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रही 10 क्लास पास करवा दरकार ओडिया मीडियम कंप्यूटर नॉलेज जानवा दरकार स्टेनोग्राफर ITI करवा दरकार स्टेनोग्राफर है +2 पास करवा दरकार जमती क्लियर हो गला। ओडिया लैंग्वेज रे कंपलसरी पास करवा दरकार जमती लिखा है क्लियर हो गला। नेक्स्ट देखिए आम एबे आमर जो पोस्ट गुड़ा रही 10+2 रही दरकार +2 आर्ट्स साइंस कॉमर्स हेल्ले भी चलो किंतु 21-38 वर्ष होता दरकार। आ टाइपिंग स्पीड जो रही 1 मिनिट 80टा वर्ड आसवा दरकार इंग्लिश आउ ओडिया रे जमती होता दरकार है क्लियर हो गला। कंप्यूटर नॉलेज मैक्सिमम रहा दरकार है आउ सीरियल नंबर 1 ରୁ 5 पर्यंत जी अच्छी से 21 वर्ष 38 वर्ष मांगी सब गुड़ा सेम है 1 मिनिट रे 80 वर्ड्स कंप्यूटर टाइपिंग कर पार्थिबा दरकार सब गुड़ा +2 मांगी देखते है +2 आर्ट्स साइंस कॉमर्स सेट हेल्ले भी चलो क्लियर हो गला। तापर 6 नंबर सीरियल रू 9 नंबर सीरियल देखीदे 6 ରୁ 9 नंबर सीरियल रे कौन रोचे
ଦେଖନ୍ତୁ 6ରୁ 9 ନମ୍ବର ସିରିଏଲରେ 18 ବର୍ଷରୁ 38 ବର୍ଷ ମାଗିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବି 10+2 ରହିଥିବା ଦରକାର। ଖାଲି 9 ନମ୍ବରଟା ଛାଡ଼ିକି 6, 7, 8 ଯେଟା ରହୁଛି 10+2 ଆଉ ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଏଟା ହେଲେ ବି ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟାଇପିଂ ସ୍ପିଡ଼ଟା ଆମର ମିନିମମ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସ୍ପିଡ଼ 80 ୱାଟ୍ ପାର୍ ମିନିଟ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର। କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବି ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। 9 ନମ୍ବରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନିୟର ଗ୍ରେଡ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା 10 ପାସ୍ ଆଉ ଟାଇପିଷ୍ଟ ସ୍ପିଡ଼ ଯେଉଁ ରହୁଛି 40 WPMରୁ ରହିଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର, ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। 18ରୁ 38 ବର୍ଷ 9 ନମ୍ବରଟା ବି ହେଲା ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଅଛି। କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଗଲା। ତ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ କେମିତି ହେବ, ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ପାଟର୍ନ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ୍ 1ର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପେପର୍ ରହିବ, ଡିଟେଲ୍ ସିଲାବସ୍ ବି ଦିଆହେଇଛି। ଟୋଟାଲ୍ 150 ମାର୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ହେଲା। କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଷ୍ଟେଜ୍ 2ରେ ମେନ୍ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପେପର୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଡିଟେଲ୍ ସିଲାବସ୍ ବି ରହିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ମାର୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ 100 ମାର୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ହେଲା। ଷ୍ଟେଜ୍ 1 ଷ୍ଟେଜ୍ 2 ସରିଗଲା। ତାପରେ ଷ୍ଟେଜ୍ 3 ଦେଖିଦେବା। ଷ୍ଟେଜ୍ 3ରେ ଆମର ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି ଆମର। ଆଉ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ ପୋଷ୍ଟ, ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର, ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି ହେଲା। କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଆହେଇଛି ହେଲା, 50 ମାର୍କର ହେବ। କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଫୋର୍ଥ ଯେଉଁ ରହୁଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ 4th ଷ୍ଟେଜ୍ ରହୁଛି ହେଲା। କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଗଲା ପୁରା। ଆଉ କେଉଁଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଆମର ଯେବେ ବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଜଣାଇଦେବି। ତ ସେମିତି କିଛି ଲେଖା ହେଇନି। ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେବେ ଆସିବ ମୁଁ କହିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ 2025ର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ହେବ। କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଗଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ମାନେ ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ କେବେ ବି ହେଇପାରେ ଏକ୍ଜାମ୍, ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଦିଆହେଇଛି ହେଲା। କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେତିକି ବି ଡେଟ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଭେନ୍ୟୁ ଯେଉଁ କେଉଁଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଯେବେ ବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବି ଜାଣିନଥିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହଁ। ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତଳେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ଲିଙ୍କ୍ରେ ଯାଇକରି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସାଇଟ୍କୁ ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯେଉଁ ବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ତଳେ ବି ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ଲିଙ୍କ୍ରୁ ବି ଯାଇକରି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସାଇଟ୍କୁ ଆସିପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।